Slowly lang ha. Baka madulas. Yung ano oh. Mosque. Grand Mosque. Sa Abu Dhabi. Ayan na. Grand Mosque. Dubai Marina oh. Ayan. Dubai Marina. Twisted ano, building. Ano to, Toy? Burj Al. Sa Wild Wadi. Ayan o. Dubai taxi to yun. Kompleto eh, pati yung shop na nasa baba talaga ng building na to eh. Oh. Yung may ganito pwede mo ito. Yung meron pa din. Harbor Front. Ito. In Dubai. Ito yung bridge dun eh. Burj Khalifa. Taas. Ay. Ang taas. Alright. Rice. Clutch. Range Rover. Ito. Pati yung mga nag-a-apply na kawanan eh. Oh, Metro. Anong ano yan? Ayan na, nasa Alforjan Metro na sila oh. The next station is Alforjan Metro. Alforjan Metro. Ay, hindi pala Alforjan. Ha? Sheikh Zayed. UAE Exchange. Kasi dulo na eh. Andar kaya ulit yan, Toy? Ayos yung tren ah. Bumubukas din. Hindi eh. Ay, hindi. Galing. Parang ano, totoo. Ito, World Trade Center oh. Naka-live ka ba? Hindi. Video lang. Pagtatagpi-tagpiin lang. Race.